Dunay 45 anyos nga lalaki na sikap sa search warrant operation sa Dakbayan, Panabo. 11 gramos nga shabu na kumpiska. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre. XFM Report. Nasikop ang usa ka 45 anyos nga lalaki nga giila lamang sa alias nga Arnel. Atul kini sa pagpatuman sa search warrant operasyon sa Barangay Mabunaw, Panabo City, Davao del Norte, alas 7:22 sa gabi. Sumala sa Panabo City Police Station sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas. Ang operasyon gipaluyuhan sa mga operatiba gikan sa SICAN, Davao Norte Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Davao Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Revitalized Police sa Barangay Panabo Team 1 o sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Davao del Norte. Atol sa operasyon, na-recover gikan sa sospitsado ang 5 ka pakiti nga adunay sulod sa gituang shabu nga motimbang ngadto sa 11 gramos. Dugang pa nakumpiskar usab gikan sa target ang usa ka kalibre .357 nga revolver uban usab ang 4 ka buhing bala nga mo'y hinungdan sa dugang nga kaso batok kaniya tungod sa paglapas sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms in ammunition. Ang sospitsado karon gipreso sa kustodiya sa Panabo City Police Station ug nagatubang sa kaso ilawom sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms in Ammunition Act. Gipasabot usab sa kapulisan nga ang maong operasyon kabahin kini sa ilang padayon nga kampanya batok sa illegal nga droga o kriminalidad sa syudad. Yawag usab nila kanunay ang publiko nga magpabiling alerto ug mag-report dayon sa mga kadudahan nga mga tao ug kalihukan aron magapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa komunidad. Katropa siguruha nga baskog kanunay imong lawas. Pagtumar pirme og Santon Vitamin C alang sa Negosyo Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.